जय जगन्नाथ। मो नगेश गोस्वामी हंसुराली शिशु मंदिर पूर्वतन गुरुजी। आपण मानू मो चैनल को अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। वर्तमान चतुर्थ एकक परीक्षा शिशु मंदिर रे होउछि, जोइथिपाई कि आसंता काली विज्ञान अछि। आउ सेथिपाई एटा होछि जो विषय पर वर्तमान वीडियो करिया को जाउछि, से विषयटी होछि षष्ठ श्रेणीर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिलामानक पाई तथा जनरल स्कूल रे पढ़ुथुवा पिलामानक पाई मध्य ए वीडियो को देखि परिबे। एवं मु ए जो चतुर्दश अध्यायर विज्ञान चतुर्दश अध्यायर प्राकृतिक घटनावली वीडियो छाड़ी। वर्तमान मु तार अभ्यास करने को जाउछि। ते अभ्यास टी को टिके देखिबा। अभ्यास टी आलोचना करुछि। एक नंबर लिखा है तल वाक्य गुड़ी को पढ़, खातारे लेखि ठीक वाक्य पाखरे ठीक चिन्ह दबा, भूल वाक्य पाखरे भूल चिन्ह देवाई कहुछि। एक नंबर कहूँ जल सबु स्थान रे तरल अवस्था मिले, एटा ठीक ना भूल? एटा हूँ भूल। खटा हूँ ओदा लुगा बाष्पीभवन प्रणाली रे सुखे, एटा हूँ ठीक। पोखरी जल बाष्पीमोचन प्रणाली रे जलीय बाष्प हुए, एटा हला भूल। भू निम्नर पानी बाष्पीमोचन प्रणाली रे जलीय बाष्प हुए, एटा हला ठीक। भूल सर। भू निम्नर पानी बाष्पीमोचन प्रणाली रे जलीय बाष्प हुए, ठीक। पंखा तले लुगा सुखाइले शीघ्र सुखी जाए, ठीक। 2 नंबर देखिबा आइसक्रीम जलर डेस अवस्था, आइसक्रीम जलर कठिन अवस्था, आइसक्रीम जलर कठिन अवस्था। जल आपे आपे जलीय बाष्प हेबाकू बाष्पीभवन प्रक्रिया कहती। से डेस लिखियो बाष्पीभवन। शीत दिने पुष्करणी पानीरू उठुथिबा जलीय बाष्प जलर डेस अवस्था, गैसीय अवस्था। तापरे घटा देखिबा आकाश रे बिजुली मारिबा डेस प्रक्रिया, आकाश रे बिजुली मारिबा वैद्युतिक प्रक्रिया। गछ डेस रे थिबा जल व्यवहार करे, गछ भू अभ्यंतर रे थिबा जल व्यवहार करे। 1 नंबर होगा। 2 नंबर है वर्तमान 3 नंबर को जीवा। कारण दर्शाओ, कारण समय बहुत कम, पाठ बहुत अच्छी। कारण दर्शाइवाई कही 3 नंबर कर समुद्र जल प्राय शेष हुए नहीं, समुद्र जल प्राय शेष हुए नहीं। यार कारण लिखिया। प्रथम एड पॉइंट सब शिशु मंदिर नियम होची जे पॉइंट देकी सब लिखिया पड़ो। तो आई रे लिखिबा समुद्र जल बाष्पीभवन प्रक्रिया रे जलीय बाष्प हुई मेघ सृष्टि करे। 2 रे लिखिबा एही मेघ घनीभूत हुई जल भाग और स्थल भाग रे वर्षा रूप रे पड़े। स्थल भाग रे वर्षा जल झरणा नाल नदी ए समुद्र रे पड़े। तेणु समुद्र रे जलचक्र अव्याहत रहे, तेणु समुद्र जल प्राय शेष हुए नहीं। खर प्रश्नटी अच्छी
ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା ଆଇରେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଜଳକଣା ଥାଏ, ତେଣୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଟୁଆରେ ଲେଖିବା, ଫଳରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗରମ ତରକାରୀ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ସୁବିଧା। ତ ଗରମ ତରକାରୀ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ସୁବିଧା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ବି କାରଣ ଆମେ ଲେଖିବା, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବା। ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ବେଗରେ ହୁଏ। ଟୁଆରେ ଲେଖା, ପ୍ଲେଟର ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଧିକ ହେତୁ ପ୍ଲେଟରେ ଗରମ ତରକାରୀ ଖାଇବା ସୁବିଧାଜନକ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 4 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଲେଖା ହେଇଛି 4 ନମ୍ବର କଟା, ଲୁଗା ଶୁଖିବା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ତାପରେ ଲେଖିଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଜଳ ହେବା, ଇଏ ହେଲା ବାଷ୍ପୀକରଣ। ଏଟା କ'ଣ କରିବା? ବାଷ୍ପୀକରଣ। ତାର ଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବରଫ ହେଲା କଠିନ, ବାମ୍ଫଟା କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ୟାସୀୟ। ସେଇଭଳିଆ ଗଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ଶବ୍ଦ, ବିଜୁଳିଟା କ'ଣ ତାହେଲେ? ବିଜୁଳିଟାକୁ କହିବା ସ୍ପାର୍କ, ସ୍ପାର୍କ ବୋଲିକି କହିବା। 5 ନମ୍ବର, କ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦକୁ ଖ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳେଇକି ଅର୍ଥସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଦେଖ କ ଧାଡ଼ିରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଘନୀକରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଳଚକ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଖ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଛ, ବରଫ, ବାମ୍ଫ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଉ କରକା। ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରଟା କେମିତି ଲେଖିବା? ବାଷ୍ପୀଭବନ ଆଇରେ ଦେଇକି ଲେଖିବ, I 2I 3I ଏମିତି ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଆଉ ଆଇରେ ଲେଖିବ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ। ତାପରେ 2I ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ, ଘନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 3Iରେ ଲେଖିବ, ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଛ ବଳକା ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ତାପରେ I ବି ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ, ଜଳଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ବାମ୍ଫ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠି ପୁଣି ବାମ୍ଫ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଲେଖା ଅଛି, 4ଟି ମହାସାଗର, ଏତେ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେବାରୁ ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି, ଏପରି ଉକ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ମାର୍କିଆ, ତୁମର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆଇରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଓ ମହାସାଗର ଏସବୁରେ କେବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଜଳ ରହିଛି, ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳ ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ଭୂନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଳକୁ
ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ